नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुले सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर प्रथम खबर पुणी बड़ निजुक्ति सृष्टि कले सरकार 25 नुआ प्रकल्प निवेश प्रस्ताव को अनुमोदन 4739 कोटी टंकार प्रकल्प को सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी मंजूरी प्रदान जहाँफल 9टी जिले निवेश 25,200 निजुक्ति सुजोग रही खोर्धा जाजपुर कटक संबलपुर झारसुगुड़ार यह प्रकल्प हेबो बयन इस्पात आईटी पर्यटन और शीतल भंडार पुंजी विनियोग हेबो जहाँफल बाहर को दादन खटिया जीवे नहीं एठी बसी चाकरी करेंगे एठी निजुक्ति सृष्टि हो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर होची निज जिले शिक्षक को मिलिबो नाही निजुक्ति एने की बड़ घोषणा होईची तेबे शिक्षक चाकरी करिया पई हेले आ निज जिले रही सेमाने चाकरी करि परिबे नाही संपूर्ण बारण मध्य कर जाईची। ओडिशा सरकार शिक्षक शिक्षयित्री पे बदली निजुक्ति पे नुआ नीति प्रस्तुत करिसंती वार्षिक बदली एप्रिल 15 जून 15 मध्य हेबो शिक्षक माने निज जिले निजुक्ति पाइबे नाही एवं जदि पांति तेबे निज ब्लॉक रहिया पे अनुमति मध्य मिलिबो नाही। तेबे अभिभक्त केबीके बा गजपति कंधमाल किंबा बौद्ध जिले 5 वर्ष पूर्ण करथिले अन्य जिला को बदली होई परिबे अन्य जिले 10 वर्ष काम करथिबे शिक्षक माने ए जिला गुडी करे नियुक्त मध्य हेबे जदि स्वामी स्त्री उभय सरकारी कर्मचारी होइथांती सेमानकु निकटस्थ अंचल नियुक्ति मिलिबो अवसर पूर्व 2 वर्ष बाकी थिबा शिक्षक माने वर्तमान स्थान रे रही परिबे बा निज जिला को बदली होई परिबे बोली संपूर्ण घोषणा कर जायछि। परवर्ती खबर होची गाड़ी चालकों ପାଇଁ खुशी खबर ट्रैफिक चालन टेंशन कमाइले सरकार बक्य जोरिमाना आदाय पे परिवहन विभाग मास्टर प्लान पूर्व कैबिनेट अनुमोदन करिथिबा ओटीएस एवं वन टाइम सेटलमेंट योजना विभाग मध्य निर्देशनामा जारी करिछि आसंता 6 मास पय लागू होइछि ओटीएस या द्वारा बहु ई चालन ऊपर जोरिमाना छाड़ मध्य करा जिवो एपर कि सर्वाधिक जोरिमाना देव 5000 टंका सीमित रखाइछि बोली विभाग पक्षरु कहै जाइछि। बड़ कथा होछि ई चालान कटाइथिबा साधारण अपराध पय 500 टंका पर्यंत जोरिमाना ऊपर अधा छाड़ ड्राइविंग नियम एवं उल्लंघन करथिले 500 रु 1000 टंका जोरिमाना ऊपर 500 टंका देबा पय पड़िबो से बोली बिना ओवरसाइड बा लागिथिबा 5000 10000 जोरिमाना ऊपर 5000 टंका हालुका एवं 4 चकिया जान द्रुत गति रे गाड़ी चलाउतबा 2000 टंका जोरिमाना बदले 1000 टंका देबा पय पड़िबो जहा फल रे एबे 4000 टंका जार जोरिमाना थिबो 2000 टंका देबे सिग्नल न मानिबा नालीपति उल्लंघन करिबा मोबाइल कथा हेबा एमाने सब 1000 टंका क्लियरेंस करि परिबे। परवर्ती खबर होची सस्ता हला सब किछि अटा तेल साबुन तो नै घरोई सामग्री सब किछि सस्ता होला सेप्टेम्बर 22 रे लागू मध्य हेबो जो कंपनी दुकान सस्ता करेंगे जिनसर मूल्य सेमिति रखिथे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो जहा द्वारा घरोई सामग्री बिक्री करथवा एफएमसीजी कंपनी गुड़िक सेमानकर उत्पादन मूल्य ह्रास करबा निहाती दरकार बोली सरकार कहिसंती। नूतन दर सेप्टेम्बर 22 तारिख लागू हेबो दैनंदिन व्यवहार सामग्री पर निर्माण करथवा कंपनी गुड़िक सेप्टेम्बर 22 तारिख साबुन शैम्पू बेबी डायपर टूथपेस्ट रेजर सेव लोशन एवं अन्य प्रकार जेमिति की प्रोडक्ट नियम मध्य सबकिछि सस्ता हेबो ता सहित मध्य गाड़ी ठू आरंभ करी सबकिछि सस्ता हे जिवो विभिन्न प्रकार क्षीर तैयारी प्रोडक्ट एवं चॉकलेट एवं अन्य प्रकार हेयर ऑयल एवं सबकिछि सस्ता हेबा पई जाउची किंतु बढ़िबो 350 रु अधिक सीसी थिबा बाइक ता सहित लग्जरी कार्ड ऊपर मध्य एवं पान मसला गुटका एगुरा ऊपर 40% टैक्स लागिबो। परवर्ती खबर होची मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी आसंता 22 तारिख बंद रहिबो एने कि मध्य बड़ घोषणा होईची सप्तदश विधानसभा चतुर्थ अधिवेशन बलवत्तर थिबा हेतु आसंता सोमवार मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो परवर्ती अभियोग शुणाणी तारिख जनसाधारण संवादपत्र अन्य गणमाध्यम जणाइरे मध्य जणाई दिया जिवो बोली कहै जाउची जो माने पूर्व पंजीकरण करचंदी सेमाने मध्य आसी जिवे। परवर्ती खबर होची 2000 लोकों को जीवन बाप झियो बचाइले भगवान केबे ना केबे केउ रूप रे आस्तंती आपण माने सुनिले आश्चर्य होई जिवे जे बाप झियो को पई 2000 लोकों को जीवन बंचेची स्वप्न देव वर्मा एवं तांको झियो सम्मति रेल धारणा होइतिबा फाट संपर्क रे ट्रेन चालक को जणाइथिले फल निश्चित दुर्घटना ट्रेन टी बत्री जाइथिला तबे कोआ जाउची एही परि मध्य अगरतला रे एभଳି घटना देखिबाकू मिलिची दिन मजूरिया भाबे काम करथिबा स्वप्नदेव वर्मा तांको झियो सम्मति सहित जाउथिले
হঠাৎ রেল ଧାରଣା ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ବଡ ଫାଙ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ହଲାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରେନ। ସେମାନେ ନିଜ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ ସାମ୍ନାରେ ହଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଚାଳକ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଝିଅ ସିଧା ଟ୍ରେନ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆଉ ଟ୍ରେନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦରୁ ବଡ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଝିଅ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାଫଳରେ ତ୍ରିପୁରାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ 2000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ସାରା ଓଡିଶା ସାରା ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତେବେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ 1600 ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନାଭି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। ମାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ଖୋଳାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ। ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ମାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ। ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ। ଧୂପଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନ ଓଷା ଠାରୁ ବିରଜାଙ୍କର 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସରକାର ବଦଳାଇବା ପରେ ଓଲଡ଼ା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିନି କିଛି ୟୁନିଫର୍ମ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ନୂଆ ପୋଷାକ, ଜୋତା ବା ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଯୋଉମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ପଢାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ପୋଷାକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସରକାର ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଯିଏ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ଲକ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ସିନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆରଆଇ ଏବଂ ସହକାର ଆରଆଇ ଅମିନଙ୍କ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପୁଣି ହେବ। 23 ରୁ 26ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ହଉଛି। ପୂଜାରେ ଭିଜିବେ ମା। ଏଥର ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡିପାରେ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖଠୁ ପାଖାପାଖି 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା। ଏନେଇକି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ପାଗ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ୟୁପିଆଇ କୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଥର 5 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆରବିଆଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଥର ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏସଏଚଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିବ ଟଙ୍କା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏସଏଚଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଏବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ବିନା ସୁଧରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ବନିପାରିବେ। ଏନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 60 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3500 ମିଳିବ। ଏନେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 4টাରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।